Ha, gamay ra gid na harvest ang saging guys. Tanan daot. Talaga susi guys oh. 3 sheet bulig. Karga susi guys. Ha nagdaot gay putol kog di city 5 ra may diot. Yan karga guys oh. Ay duha guys oh. Doon na spikas na area guys. Karangya guys, may meron akong area. Wala pa na makuan guys. Wala pa na ma-harvest ya, diya pa may paingon. Merong area dyan guys oh. Lupi guys oh. May area sa Bantao guys. Merong area guys, abot na nito. Ito na guys oh. Ito na akong trabaho guys oh. Turo na. Nakumpaya guys. Ya, nasagingan pa na babaw guys. Nasagingan pa na diya. Diya. Laban na guys oh. May kayo harvest pikas area guys. Kita kang idaot. Ambot lang kan idre oh. Dagko nagbulig ya guys oh. Bagong tanong. Ay, dagko nagbulig guys oh. Palantar pa. So. Okay so. Nanganin pa na guys. Mga sunod bulan pa na. Yo. Apa ito guys oh. Diya sulod. Pudo. Po. Dagko nagbulig ya guys. Kapag may harvest ya guys. Tapos nahan guys. Napatoy sa kadto ka area. Harvest hunon. Balik ko pa na ko itong naiupat ka bulig guys. Gagmay.